सकाळ धूप पर तीन बाड़ू आज्ञामाला आसिक पहुंचला पूजा पंडा सामंत माने आज्ञामाला धरिकी आसी पहुंचले श्रीनहर रे पहुंचले पाट पटुआर रे आज्ञामाला धरी आसिक पहुंचले एवं परंपरा विधि मुताबक प्रथमे श्री बलभद्र महाप्रभुंकर तालध्वज रथर चकडेरा नीति करागला। आज होची से पवित्र भौरी तिथि जो भौरी तिथि रे चकडेरा नीति संपन्न करा जाय थाए। चक सहित अख संजोग करागला नाहाका चक सहित अख संजोग करागला। एबे आपण देखुचंती से दिव्य दृश्य से दुर्लभ दृश्य किभली भाबे दर्प दलन रथर चक सहित अख संजोग करा जाउची एवं प्रथमे तालध्वज रथ तापरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदीघोष रथ रहित चक सहित अख संजोग करागला एवं शेषरे दर्प दलन रथ र चक अख संजोग करा जिवार से दिव्य दृश्य देखौतुलु आमे किभली भाबे भोई सेवक माने विश्वकर्मा महाराणा सेवक माने चक सहित अख संजोग करुचंती नाहाका चक सहित नाहाका अख संजोग करुचंती। आम सहित रवि भोई अछंती भोई सरदार एवं ये प्रक्रिया बड़ दांडरे एबे रथ दांडरे एबे श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ दंडायमान होला श्री बलभद्र महाप्रभु तालध्वज रथ दंडायमान होला एबे दर्प दलन रथर चकडेरा नीति संपन्न करा जाउ। हां महाप्रभुंकर आज भौरी यात्रा रे अख चक संजोग होई सारिलानी वर्तमान बलभद्रंकर एवं जो नंदीघोष रथर मां सुभद्रांकर अख चक आम संजोग करूछु वर्तमान सुधा आम किछि समय भितर भी शेष हम या पर आमर जोटा कि प्रथम हरिबोलटी थाए या पर आम प्रथम हरिबोलटी पकेइबे एवं हरिबोल ये होची 9टा हरिबोल पड़िबो जगन्नाथ महाप्रभु एटा होची प्रथम हरिबोल पड़िला आपण देखि पारचंती पूरा पूरी रथ निर्माण रे 9 गोटी हरिबोल पड़ी थाए जेते बेले दधी 9टी उठे सेते बेले शेष हरिबोल एवं आज प्रथम हरिबोल पड़िला चक अख डेरा नीति संपन्न है। आप देखी पारे भोई सेवक माने किभली भाबे मुंडिया मारुचंती महाप्रभु रथ दंडायमान होला बड़ दांडरे। आज्ञा जय जगन्नाथ आज आम प्रथम हरिबोल पड़ी अच्छे आज से आम बहुत खुशी आम प्रथम कार्य शुरू कर महाप्रभु को वर्षर समस्त कार्य आज शुरू कर रथ दंडायमान है बड़ दांडरे आज प्रति भक्त महाप्रभु चक अख को देखिबार सुजोग पाइबे। आज्ञा आज आम रथ दंडायमान है या परवर्ती काम सब शुरू करे महाप्रभु दया रहू से डाकुଛୁ आज्ञामाला पुनर्बार आप देखी पारे जेतेबेले श्रीमंदिर रु आज्ञामाला आसीतिला श्रीनहर रे पहुंचीला एवं आज्ञामाला प्रथमे बलभद्रंक रथ रे पहुंचो बलभद्रंकर तालध्वज रथ निकट रे तापरे श्री नंदीघोष रथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रथ नंदीघोष रथ सम्मुखे पहुंचबो एवं आज्ञामाला प्रदान करिवे एवं से एक्सक्लूसिव दृश्य से दिव्य दृश्य आमे देखौछु जे पूजा पंडा सामंत आज्ञामाला धरिकी आसुचंती एवं तीन पूजा पंडा श्री बलभद्र महाप्रभुंक बाड़रू आज्ञामाला धरी आसुचंती पूजा पंडा सामंत एवं देवी सुभद्रांक बाड़रू आज्ञामाला धरिकी आसीचंती पूजा पंडा सामंत एवं श्री जगन्नाथंक बाड़रू आज्ञामाला आसीची एवं आज्ञामाला पहुंचबो आउ किछि क्षण मात्र कई सेकेंड भितरे श्री बलभद्रंक तालध्वज रथरे प्रदान करिवे पूजा पंडा सामंत। आप देखि पारथुबे खंडुआ पड़िची चख उपरे खंडुआ पड़िची एवं विजय काहाली बाजी उठिला एवं विजय काहाली बाजी उठिबा परे आज्ञामाल प्रदान करा जाउची एवं आज्ञामाल को चक उपरे दिया गला। आप देखि पारथुबे दिव्य दृश्य पूजा पंडा सामंत आपण तेरे आज्ञामाल मन भितर केते खुशी केते आनंद माने ए आनंद बहु वर्षर प्रतीक्षार आनंद आज मिली बहु वर्षर प्रतीक्षा थिला मु 12 वर्ष सेवा करियार मोर प्रथम थर एभली सुजोग मिली अन्यान्य महाप्रभु बहु सुजोग दैछन सब सेवा करियार सुजोग मिलिथिला ए आज्ञामाल देवार सुजोग प्रथम जीवन में पाइछि तेणु ये बलभद्र महाप्रभुंकर जे कि बड़ ठाकुर असीम दया जहाँ द्वारा आज मत सुजोग प्राप्ति होती तेणु अति आनंद आपण को देखेबी श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदीघोष रथरे से भाव आज्ञामाल प्रदान करा से दिव्य दृश्य आउ किछि क्षणर कई सेकेंड अपेक्षा आज्ञामाल पहुंची गला श्री जगन्नाथ रथ सम्मुख
এবং ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲେ, ଚକରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଏବଂ ରଥ ଏବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯିବ। କଣ କହିବା ଏ ନୀତି କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବ। ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଚକରେ ଅଖ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷରେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ମୁଁ କହିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଜି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭଉଁରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଅଖ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଆଉ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳଟା ଯିବା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ହଉ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ପରିକା ହେଇଯାଉ, ଏଇ ମତେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ରଥକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କର, ଯୋଉ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ସେ ରଥକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପିଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମଟା ଚାଲୁ, ଏଇ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା। ଚକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଗ କରିବା ସକାଶେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଏପଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ସରୋବର, ସେଠି ନୌକା ବିହାର କରିବେ, 21 ଘେରା ବୁଲିବେ। ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦିନଟି ଆଜି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ରଥର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକରି ରଥ ଚକ ଅଖରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ମାନେ କୁହାଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀଫଳ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି এই ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଓଟିଭିରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭାବେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚକ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା।